guys, maglalaro tayo nito. Tapos mamontadyin na natin tong mga kupal na to. Mamontadyin natin. So, yun guys, lagay na natin yung unang motor. So, yun guys, wait lang. Wait lang guys. In 1, in 2, in 3, wait. So guys, ito na, in 1, in 2, in 3. Wait. Yan. Ito yung tutorial. No. Ganda. Ganda na. Isa ko lang to guys. Ito ka. Yan. Diba? Ay, sorry. Ganda. So, isa lang to. Wait, sa ikadalawa, guys. In 1, 2, 3, bye-bye. Wait. So, yun guys. Ito na yung ikalawang montage. Wait. Una, wag niyong papakita yung motor, tapos zoom nyo. Tapos, ano, ganda. Tapos, lalapit kayo. Tapos, i-out zoom. Tapos, i-ikutin nyo lang para makita yung mga yung details ng motor nyo. Like, yan o, ganda, diba? So, guys, limited lang pala to. Yan o, ganda, guys, na. So, guys, sa ibabaw, yan yung itsura niya, guys. Bali, guys, yung ganyan, guys. Sa motor yan. Tapos yan, guys. Sa motor na yan, guys. Naka-pipe pa yan, guys. Tapos naka-ring pa yan. Yan, guys, oh. Ganda, guys, no? Yan, no? Yan, ganda, guys. Yung mga details, guys, sobrang ganda. Ano, yung susi. So, guys,
ikatatlo na guys. Ito yung ikatatlong montage. Wait, bye-bye! So yun guys, nalagay na natin yung sa tatlong motor. So yun guys, uulitin lang natin yung yung kanina na sinabi ko. In 1, 2, 3. And the guys, naka-undergo lights yan pare. Bale, limited lang to guys. Nasa ano to guys, nasa motorbike shop dealer guys. Pero dapat naka-luxury pass na kayo guys. Dapat may Robux kayo. Naka-carbon yan guys. Ano carbon yan. Tapos yung pipe niya, maganda rin guys. Naka ano na yan guys. Naka ahon pipe guys. Sobrang lakas niyan guys. Sobrang ganda niyan guys. Pwede mo to pang motor show guys. So yun guys. Last motor yung montage natin. So yun guys. Wait, bye-bye. So yun guys, nandyan nga yung handubit guys. So ulitin na natin yung sabi ko sa iyo pare. So, yun. Yung pagkano mo dyan, zoom mo. Tapos sa lapit ka o tapos papakita mo yung basta, mga magandang, ano, ng motor mo. Supplies. Yan, guys. Punta tayo sa may garden. Yan, o. Naka-purple yan, guys. Mabilis yan. Top speed niya to, nasa 230. Sa dyan, guys. So, guys. Yan lang. Sige. Keep safe. Bye-bye.